ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ତାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହବ ଆମ ସରକାର ଭାରତୀୟ जनता पार्टी सरकार मोहन माझीଙ୍କର सरकार ठीक समय ठीक पदक्षेप नेब ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସେତେବେଳେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିରୋଧୀ ତ କହିବେ ଆଜ୍ଞା 50 କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି କଲେନି ଆଜି କହିଲେ ତାର କଣ ଅଛି ना बीजेडी कौन ये कह आम से कथा को गुरुत्व बिल्कुल दौनु जेहेतु बीजेडी के लोकों चिंता कर कि आज भी करूनी कि भविष्य करनी भविष्य दल रही जानू जदि रही सी लोकर चिंता कौन कर कथा कि आशा करूनी से कहीं बीजेडी कथा चिंता करूँ सी कौन कह कौन आम आमर कथा नहीं चलो।